বন্ধুরা নমস্কার, গুড মর্নিং। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমাদের এখন কাজ করার সময় এসে গেল, এক্ষুনি কাজে লাগতে হবে। কাজে লাগার আগে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে একটা গান গাই, শুনুন। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हमसे यही हमसे यहाँ, अपने ही दोनों यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।